सारे उलमा पर इल्जाम लगाने के बाद अब माफी मांगने पर मजबूर। मेरे दोस्तों, बात उलमा की है, इसलिए आपको वीडियो पर बाकी रहना चाहिए और ऐसा एहसास हम सबको मिलकर दिलाने की कोशिश करना है। और ये एहसास हुआ है, इतनी वीडियो बनी है, इतनी वीडियो बनी है इनके खिलाफ, इतनी वीडियो बनी है जिस पर ये मजबूर होकर अब अपनी माफी का इजहार करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें भी उलमा को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में रखो मेरे दोस्तों। उलमा अंबिया के वारिस हैं, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वारिस हैं, इसलिए हर मुसलमान को आज की वीडियो पर रुकना चाहिए। आज मैं वीडियो डालने के मूड में नहीं था, लेकिन मेरे दोस्तों जब इनकी नाकदरी मैंने देखा और एक भारी इल्जाम देखा, जो कि उलमा हमारे रहबर हैं, हमारे इमाम हैं, हमारे निकाह के मसाइल को हल करते हैं, हमारे जनाजे के मसाइल को हल करते हैं और हमें मोटे मोटे मसाइल बताकर हमें उस लायक बनाते हैं कि हम मस्जिदों में आने के लायक हो जाते हैं। हमें मोटे मोटे मसाइल का कोई पता नहीं। ये उलमा ही मेरे दोस्तों हमें मदरसों से पढ़ लिख कर बाहर निकल के एक दूसरे के गांव में जाकर हमें मोटे मोटे मसाइल दिन के बताते हैं और उसके बाद बंदे ने ऐसी नाकदरी की है। आइए इनकी जो सोच है उसको देखने की कोशिश करो और माफी मांगने पर कैसे मजबूर है उस पर भी मेरे दोस्तों आपको रुकने की कोशिश करना है। और आखिर में मेरे दोस्तों कुछ ऐसी अहम और जरूरी बात जो मैं इनके खिलाफ बोलूंगा, इनके पास इंशाल्लाह जवाब नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। तो मैं कल परसों एक वीडियो डाली थी, वो आप लोगों की समझ में नहीं आई भाई, या मैं अच्छे से समझा नहीं पाया। कोई नहीं, इंशाल्लाह आप मुझे बताओ कहाँ आना है, मैं फ्री हूँ, मैं आपके लिए वक्त निकाल लूँगा, मैं आपको आके समझाऊँगा क्या है मेरा रीज़न, क्या मैं सोच रहा हूँ, क्या मैं करना चाहता हूँ कौम के लिए। कौम के लिए यार मेरे दिल में बहुत दर्द है भाई, और मैं आंखों देख रखा है, ऐसी बात नहीं है। बस आप उसे नेगेटिव तरीके से सोच रहे हो, नेगेटिव तरीके से देख रहे हो, उसे पॉजिटिव तरीके से अच्छे तरीके से एक बार देखियो, उसी में आपको सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। मैं कहना चाह रहा हमारे अंदर, हमारी कौम के अंदर भाई पढ़ाई नहीं है। और रही बात उसकी चंदे की, मैं ये नहीं कह रहा कि चंदा मत दो, मदरसे बंद करो, मैंने कहीं नहीं कहा ना। मैंने कहा कि चंदा मत दो, मैंने ये कहा कि जब हम चंदा दे रहे हैं, हम सब भाई चंदा दे रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं, अल्लाह का शुक्र, हम बहुत दे रहे हैं और देना चाहिए, खराज ज़कात निकालनी चाहिए। और वहाँ यतीम बच्चे पढ़ते हैं, सब है, और मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, माँ का दर्जा देकर रखता हूँ। जो माँ को इज्जत देता हूँ, जो बाप को इज्जत देता हूँ, वही उन्हें देता हूँ मालिमों को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई कि वहीं मदरसों में ही ऐसे भी तो सिस्टम हो सकते हैं यार, मतलब कंप्यूटर सिखाए जाए भाई, पढ़ाई डिग्रियां हों, हर देश के कोने में हमारे आदमी हो अफसर। ये बात क्यों नहीं समझ रहे आप? हर सिस्टम में हमारा आदमी हो, यही तो बात कह रहा हूँ मैं। अब कुछ लोग मुझे गाली दे रहे यार, वो कह रहे हैं कि भाई तूने गलत कर दिया, ये फलाना ढिमकाना, बाइकआउट करो, ये करो वो करो। मुझे दे रहे कोई दिक्कत नहीं यार, आप मेरी मम्मी को दे रहे हो, मेरी बहनों को गाली दे रहे हो, मेरे भाइयों को दे रहे हो, मेरे अब्बू को दे रहे हो, गलत बात है यार। पर कोई नहीं, आप तो पढ़े लिखे हो भाई, आप नहीं समझ पाए वो बात, मैं अनपढ़ हूं, मैं समझ गया। देखो पढ़ाई लिखाई भाई बहुत जरूरी। मेरा टारगेट जो है भाई वो ये है, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, हमारे इमाम साहब जो हैं वो उस काबिल होने चाहिए कि उनके पास अल्लाह का शुक्र है बहुत ही ज़्यादा दौलत होनी चाहिए, और वो उनकी कमाई से होनी चाहिए, ना कि 12,000 15,000 रुपये सैलरी पे। नहीं, वो ऐसे नहीं है। वो इसलिए पढ़ाई नमाज के फ़र्ज है, इस्लाम है हमारा, ना कि नौकरी के लिए। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ यही ऑप्शन है कि हम नमाज ही पढ़ा सकते हैं बस। मैं चाहता हूँ भाई कि हमारे इमाम साहब बहुत ही पावरफुल हो माशाल्लाह, उन्हें देख के हमारी रूह ये कहे कि हमें बनना है, इमाम साहब बनना है हमें, तो हर आदमी इंशाल्लाह इमाम साहब बन जाएगा। और हम नहीं बन पाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपने बच्चों को बनाऊंगे। क्योंकि हम जो देखते हैं ना, जैसे कि इमाम साहब इमेजिन करो, गाड़ी से उतरे, बढ़िया लिबास अच्छा माशाल्लाह, और बढ़िया बड़ी गाड़ी, बढ़िया मोटी सैलरी, एकदम बढ़िया बिजनेसमैन है वो, तो हम क्या कहेंगे कि इनके जैसा बनना था यार हमें। हम नहीं बन पाए कोई दिक्कत नहीं, हम अपने बच्चों को बनाएंगे, क्योंकि वो उस काबिल हैं, वे बोल सकते हैं, वे आवाज़ उठा सकते हैं, और वो सिस्टम में हैं। अब आप सोच रहे होगे कि अगर सिस्टम में काम करेंगे, ड्यूटी करेंगे, तो नमाज कैसे पढ़ाएंगे इमाम साहब? नहीं, जो पीछे खड़े हैं सब में, वे भी उस काबिल होने चाहिए। हम खड़े हैं और भाई खड़े हैं, जितने भी भाई खड़े हैं, वो सब इमाम होने चाहिए। जब तो हमारी कौम मजबूत होगी। हम पढ़ेंगे लिखेंगे और सिस्टम में काम करेंगे, देश के हर कोने में काम करेंगे, और उससे देश का फ़ायदा होगा, देश की तरक्की होगी। जब हमारे आदमी जज होंगे और इंस्पेक्टर होंगे, वकील होंगे, इंजीनियर होंगे, तो देश की भी तरक्की होगी और हमारी कौम मजबूत होगी।
میرے محترم عزیز ساتھیوں، آپ نے ان کی زبانی سن لیا، ان کی فکر کو سن لیا اور ان کی گروہ زاری کو بھی سن لیا۔ اب ذرا میری چند باتوں کا جواب یہ جو ہے جس بھائی نے ریئیکشن دیا ہے علماء کرام پر، یہ رکنے کی کوشش کریں اور میرا جواب دینے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سب عالم دین کو، یعنی جتنے بھی لوگ مدرسے سے پڑھ رہے ہیں، سب اگر انسپیکٹر، آفیسر، انجینئر، ڈاکٹر بن جائیں گے تو آپ ذرا اس بات کا مجھے جواب دیجیے۔ حالانکہ کچھ اور باتیں میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ جب یہ سارے بن جائیں گے تو اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہو جائیں گے، مدرسے میں لگے گا تالا، اس لیے کہ جب یہ اتنے بڑے عہدے پر ہوں گے تو پھر یہ پیچھے جو نسلیں آئیں گی جن کو ہمیں حافظ عالم پھر سے بنانا رہے گا، پتہ چلا یہ تو ڈاکٹر، انجینئر، آفیسر بن کے بیٹھے ہیں، تو ان کو پڑھانے والا کون ہوگا؟ سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر اپنی خواہشوں کو قربان کیے ہوتے، اپنے نفسانی خواہشوں کو قربان کیے ہوتے، تو آج علماء کی پگار، حافظ قرآن کی پگار، ایک استاد کی پگار 10-12 ہزار نہیں ہوتی، 30-35 ہزار ہوتی۔ ہم تو ایک گاڑی سے دوسری گاڑی کرنے کے چکر میں ہیں، ہماری جو ہے 40 ہزار سیلری ہے تو اس کو 70 کرنے کے چکر میں، ہماری ایک بلڈنگ ہے تو ہم 2 بلڈنگ کرنے کے چکر میں ہیں۔ اور اس کے بعد جب عالم دین کی محبت میں، دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مدرسوں کو نہیں چھوڑتا اور اللہ کے ڈر و خوف سے امامت کرتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے اور اس کے بعد حافظہ کراتا ہے لوگوں کو تاکہ قرآن محفوظ رہے، اس کے دل میں تو یہ خوف اور ڈر ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہو کہ ان کی سیلری کتنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی انجینئر ڈاکٹر بنے۔ آپ ان کو انجینئر ڈاکٹر بنا کے مدرسوں کے اندر تالا لگوانا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد جو پیچھے لوگ پڑھنے کے لیے آئیں گے ان کو کون پڑھائے گا؟ اس بات کا جواب دینے کی کوشش کرو۔ ہم اپنی بچت کے لیے اس طرح کا ٹاپک لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آگے جو بات بتانی ہے، اگر اس طرح کی فکر آپ کے اندر تھی، کیونکہ آپ بھی مسلمان اگر ہیں تو آپ کو حق ہے کہ مشورہ رائے آپ دے سکتے ہیں، تو آپ کو بڑے بڑے علماء کرام کے ہاں میسج کرنا چاہیے، خود وہاں جانا چاہیے۔ اتنے کمزور، اتنے غریب آپ نہیں ہیں اس طرح کی سوشل میڈیا پر یہ کہنا کہ چندہ وصول کے پیسے کو غائب کر دیتے ہیں بچوں اور یتیموں اور مسکینوں کے نام پر، یہ کتنی بڑی توہین علماء کرام کی ہوئی ہے۔ علماء کرام کی توہین انبیاء کی توہین ہے، علماء کرام کی توہین انبیاء کی توہین، اس لیے کہ انبیاء کے وارث۔ تو آپ نے بغیر سوچے سمجھے اتنا بڑا جو ہے سوال کھڑا کر دیا، اور آگے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ کتنا بڑا دین کا نقصان اب تک ہو چکا ہے۔ بہت سے علماء کرام، بہت سے حافظ قرآن سعودی، دبئی، قطر کا سفر کر رہے ہیں، ملیشیا کا سفر کر رہے ہیں، مدرسوں میں پڑھانے والا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہی کام تو انجینئر، آفیسر، ڈاکٹر کریں گے جب ان کو ڈگریاں مل جائیں گی جو آپ چاہ رہے ہیں۔ پتہ چلا ابھی تو مدرسوں کا حال بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، جہاں 500 بچے تھے وہاں 100 بچے ہیں۔ آپ کی کوشش یہ ہے کہ بچے اس ڈر سے، اس خوف سے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ میری کوئی ترقی نہیں ہے۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ اگر ہم قربانی دیے ہوتے، 4 گاڑی سے 5ویں گاڑی نہیں کیے ہوتے، ہاں اپنی بیوی کے پاس 2 لاکھ کا سونا ہے تو اس کو 5 لاکھ کا سونا بنوا کے دے رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ ان کو اچھی خاصی سیلری ہم دیتے اور ہر بچے کا پڑھنے کا جذبہ بنتا اور ہر بچہ دین کا سپاہی اور شہدائی بنتا۔ ہاں، لیکن یہاں تو ہم اپنے آپ کو بچا کر اس طرح کا راستہ نکال رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں بتلا دینا چاہتا ہوں، بہت سے حافظ عالم اس طرح بھی ہیں، جو قاری بھی ہیں، جو انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، ہاں آفیسر بھی ہیں، ہاں یہ بھی مت بھولنا۔ لیکن ہر فیلڈ میں رہنا ضروری ہے۔ اگر علماء مدرسوں سے کٹ جائیں گے، حافظ قرآن مدرسوں سے کٹ جائیں گے اور قاری لوگ مدرسوں سے کٹ جائیں گے، تو یہ قرآن کی جو مہارت ہے، جو نسلوں میں قرآن کو جاری رکھنا ہے اور موٹے موٹے مسائل جو مسلمان کو باقی رکھنا ہے، کفر و شرک سے بچانا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیسے ہو پائیں گی جب ایک بڑا ٹھیا نہیں ہوگا، ایک مدرسہ نہیں ہوگا؟ تو عام مسلمان دین جا کر کہاں سیکھیں گے جب وہاں سب عالم جو ہے انجینئر، ڈاکٹر، آفیسر بن کر جو ہے اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہو جائیں گے، نان مسلم کیا نوکری کریں گے، تو پتہ چلا ان کو جو ہے عام مسلمانوں کو دین کون سکھائے گا؟ یہ ہم جو مدرسے کے علاوہ جو عام مسلمان ہیں ان کا حق ہے کہ ان کو سنبھالیں اور بڑھ چڑھ کر ان کی روزی کا انتظام کریں، اپنی کمائی میں سے ان کو دیں، اپنے دسترخوان کے 3-3 4-4 سالن کو کم کریں، انشاءاللہ ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے کہ صحابہ کی زندگی ہمارے نمونہ ہے۔ صحابہ ایسے چالاک تھے کہ اس وقت کوئی انسان پوری دنیا میں نہیں جتنا صحابہ چالاک تھے۔ اتنی چالاکی کے بعد بھی فاقہ کر رہے ہیں، لیکن دین کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، مسجدوں کے پابند ہیں۔ کہاں گئے ہیں؟ بازار گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے، پوچھا جا رہا ہے۔ پھر کوئی آ رہا ہے کہہ رہا کہاں گئے ہیں؟ مسجد گئے ہیں،
बाजार गए हैं अभी आ जाएंगे, और जब पूछ रहा है कोई कि कहाँ गए हैं तो मस्जिद गए हैं, पता नहीं कब आएंगे। ऐसा ताल्लुक है मस्जिद से, आप मस्जिद से काटने की बात कर रहे हैं। ये हो ही नहीं सकता इंजीनियर डॉक्टर ऑफिसर बनने के बाद मस्जिद का वो ताल्लुक नसीब हो जाए जो एक आलिम को मदरसे में पढ़ाने में नसीब होता है, एक हाफिज को हिफ्ज कराने में महसूस होता है, एक इमाम को इमामत करने में महसूस होता है। आप सबको उठाकर बाजार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बाजार का माहौल देखो, अगर इतने भी लोग मदरसों में बाकी नहीं रहे, जबकि अब बद से बदतर हालत हुई जा रही है, तो पता चला कि आने वाले दिन में ताला लगता हुआ अपनी आंखों से देखोगे। हाँ, सारी कमी हमारी है, इसलिए हम उस कमियों को दूर करने की कोशिश करें। ये बेचारे कम सैलरी पर भी कुर्बानी दे रहे हैं, कमी तो हमारी है, ख्वाहिशों को तो हम अपने पूरा कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर ज़िंदगी रही मेरे दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही अहम और ख़ास थी मेरे एतबार से, इसलिए कि अंबिया के वारिस थे उलमा, और उलमा की जो कदर न करे, हदीस पाक का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो मेरी उम्मत से खारिज है। कितने डर जाने और कांप जाने वाली बात है कोई अगर ये कह दे कि आप हिंदुस्तान से खारिज हैं, आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं, उसको तो पसीने छूट जाएंगे। आए है मेरे दोस्तों, लेकिन उम्मत से खारिज हो कोई टेंशन नहीं, होता भी होगा टेंशन, मैं ये नहीं कह सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर ज़िंदगी रही तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।